अरे मोर मंदिर अच्छी जानी पड़छे आज तमरी पे मंदिर अच्छी मो भाई खुशी अच्छी आनंद अच्छी भाव प्रमाण अच्छी यार माने को माने माने कोन तमे जाननो तुम डॉक्टर भाବରେ अपॉइंटमेंट लेटर पाई सरिचो अपॉइंटमेंट लेटर मो पाइछे तमे कोन पाइते खुशी तमे कोन पाइते आनंद वो स्वास्थ्य पाइते भाव प्रमाण चंद्री ऐसे कइरे माने कोन माने मो खुशी जने खुशी हबो ता कारणटा बचाइबेनी अरे कारणटा कोन तमे जानिनो तमे मोर के तमे संग मोर की संपर्क एतो कोन तमे बुझिनो बेले बेले सब बुझिबे अबुझा लागे सब जानिबे अजणा लागे तमे मो संपर्क बुझा अबुझा जणा अजणा सब माने किछि भी नहीं ए दुनिया तमे तो जतकी जानिचो मो तो सतकी बुझिछि किछि बुझना तमे तमे मते भल पाउछ मु तमु भल पाउछि पिला माने कर बाहागर पूर्व भल पाइबा गोटे गोटे पागल आमे प्रेम एमिति गोटे अंक ताकू जते कसले भी तार रिजल्ट किछि मिले ना पोखरी उड़े बसी पानी को टेका देबेंगे ढेउ गणिबार माने किछि न था जस्ट गोटे गोटे टाइम पास अब प्रेम समझ गोटे बस 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 तुम यार सब न कोई जहां कहबे तो सीधा रखो किछि कहबि नहीं किछि सुनेबे मो यो एटा पढ़ो कौन एटा मो बाहागर इनविटेशन का आसंत 22 तारीख मो बाहागर एटी तुम उपस्थित निहाती दरकार तमे से न पहुंचले से बरमेश्वर माने किछि नहीं से ब्राह्मण मंत्र बाटा बाजार रोशनी एसर अर्थ किछि नहीं कौन भाई तमे सब सब कहि देनो कहि तमे सुरक्षा तो प्रतारण बोली भाबु जगाई के केमिति भाबिबेनी तमे को तमे भलो भाबरे जानिछ सोदी तमे छडे दुनिया नंबर केही नाते मो बापा चली गला पर तम बंधु को करे रहउछि सत इले तमे ही मोर साह भरोसा सब किछि पड़िला रही छोर बाछा उदा सोना की उदाहरण करे तमे से भौरे सब तो ठेली दउछो एई कोन भलो पाइबर मूल्य एई कोन प्रेमर प्रतिदान भावितली तुम डॉक्टर बाबर अपॉइंटमेंट लेटर पाई चला परे प्रथम खुशी कबडा से मते छडाइबो अब बाहागर में तिथि बार स्थिर करे मते बाध्य करिवो ए तुम ता न करे तुम आउ का सहित बाहागर काढे आनी मो हाथ धरै दउछो आपण मते बाध्य करछो तुम बाहागर उपस्थित रहना निहाती दरकार আমি কোন সন্দেহ তোমাকে বড় বিশাল দেখি সারে পরে ওদের আছে মন রহিব তো পচি পারিবে তবু পারিবে তো তোমার সাথে ঠিক কথা কইছিল মরিচ তো সফলতার শেষ বাতে চড় যায় সেতবার প্রথম বাত কথা সে ভুলি যায় ঠিক করতে ভুলি গেল তো মতে ভুলি গেল মো প্রেম মো ভালো পাইবে তো ঠিক আছে ভুলি যাও তুমি ভুলি যাও তুমি আউ হাসি তো খুশি রো সুখর সংসার করো इले तमे सुख संसार देखा को मो सटे नथिबे नाही मो नार को मोहर जॉब हो नहीं अब गोटे मोहर तडी रहिबे नहीं ए पहाड़ तळ गुडे आत्महत्या कर देबे करिबे मो ओनाके कौन करे जाउछो तमे तमे सुनिया पे बाध्य ए इनविटेशन कार्ड पढ़िया पे बाध्य नहीं नहीं ताको पढ़ी करबे नहीं ताको पढ़ी कर तोर मन नहीं ठीक अछि तमे यदि न पढ़ी परिबो तान मु पढ़ दउछि सुनो सोनाकी वर्ड्स संदीप
ତମେ ମତେ କିଛି ନ ଜଣାଇ ତମ ପରିବାର ଲୋକ ମତେ ନ ଦେଖି ତମେ ତମ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲ କେମିତି? ଏଇ ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମୋ ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ତମ ପରିବାର? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟ ଜାଣିନ? ଦେଖ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିଛି ମାନେ ସେମାନେ ସଫାସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତମକୁ ଜମା ବି ଦେଖିବେନି। ଆରେ ଯେତିକି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମକୁ ଜମା ବି ଦେଖିବେନି, କି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତମ ଫଟୋ ବି ଦେଖିବେନି। ମାଇ ଗଡ୍, ଆରେ ତମେ ଆସ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲ, ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତମେ ସତରେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କର। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ଏ ଆକାଶଟା ମାଟି ମିଶିଯିବା ସତ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଏ ସନ୍ଦୀପ ତମକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ପ୍ରତାରଣା କରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। ସରପ୍ରାଇଜ? କଣ ସେଇଟା? ଥାଉ କହିବିନି, ପଛରେ କହିବି। ଏବେ ଏବେ ଦେଖ, ନାଇଁ 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 ଥାଉ। ଏବେ ଦେଖ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ସତରେ ଦେଖିବ? ସତରେ ଦେଖି। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି 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 ଖୋଲ ଜଲ୍ଦି। ସୁନା ଚୁଡ଼ି? ମୋ ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନର ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପହାର। ଆରେ ଧରିଛ କ'ଣ ଯେ ପିନ୍ଧୁନ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମର ଉପହାରକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ପିନ୍ଧିବିନି। ପରାମକୁ ସ୍ମୃତି କରି ସାରା ଜୀବନ ମୋ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିବି। ଆଉ ଯଦି କେହି ମରିଯାଏ ତମେ ଆକୁ ମୋ କୋକେଇରେ ଥୋଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ପଠେଇ ଦବ। Hey, no emotion, no tragedy, only one